ओम शांति। आज बाबा की 30 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है। माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसीलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। इसीलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए, अगर चलते चलते माया में फंस गए, तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाबा बोलছেন, माया तुम्हार পিছনে পড়ে আছে, কি করে বুদ্ধি চুরি করে ফাঁসাবে। তাই বাবা বলছেন সামলে চলতে হবে, যাতে মায়ার কোনো জালে না ফাঁসে যাও। प्रश्न, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? राजयोगी বাচ্চাদের मुख्य कर्तव्य की। उत्तर, पढ़ना और पढ़ाना। पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर, तुम हो ईश्वरीय मत पर। तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। घर गृहस्थी में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। शांति में बैठ बाप को याद करना है। अल्प और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। तो बाबा बोलছেন বাচ্চাদের কর্তব্য কি? पढ़ना और पढ़ाना। আর কি পড়াশোনা করতে হবে? অল্প और बे। माना अल्प माने अल्लाह, बे माना बादशाही। ओम शांति। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं कि बच्चों गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को भी रेस्पॉन्ड देना पड़े। यहाँ है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो हैं जब तक पक्के हो जाएं, कुछ न कुछ पूछते रहेंगे। यह तो पढ़ाई है। भगवानों बाच भी लिखा है, भगवान है निराकार। यह बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं, किसी को भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर। यहाँ तो वो बात नहीं है। তাই না? বাবা বলছেন আগে তো বুঝতে হবে যে শিব বাবা নিরাকার।
নতুন বাচ্চাদের বুদ্ধিতে সহজে আসে না, কেননা বাইরে তো মায়া বুদ্ধিকে, তাই না, চুরি করতেই চেষ্টা করে। बाप तो समझते हैं जिन्होंने कल्प पहले बरसा लिया वो आपे ही आ जाएंगे, ऐसे नहीं कि फलाना चला न जाए, इनको पकड़े चला जाए तो चला जाए। বাবার তো মালা কমপ্লিট হবার নিয়ে ব্যাপার, তাই না? কে থাকবে, যার ইচ্ছা থাকবে সে থাকবে, বাবা তাকে নেবে, তাই না? জবরদস্তি বাবা কাউকে পিছনে পড়বে না। यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। আর বাবার মালার দানা কে হবে? যে জিতে জি মরবে, যে মরজিবা হবে, মানা এই দুনিয়াতে থেকে বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তি, তাই না? দুনিয়াতে আছি, গেস্টের মতন আছি, আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই, যেদিন বাবা ডাক দেবে চলে যাব, এরকম ফিলিংস যার আছে। बाप एडॉप्ट करते हैं, एडॉप्ट किया जाता है कुछ बरसा देने के लिए। बच्चे माँ बाप के पास आते हैं बरसे की लालच पर। साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडॉप्ट होगा क्या? इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाएंगे? एडॉप्ट करते हैं साहूकार। अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, क्यों न उनका बनेंगे? हर एक बात में लालच तो रहती है, जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होगी। बाबा बोलছেন कम से कम লোভে তো পড়ো, শুদ্ধ লোভ রাখতে তো অসুবিধা নেই। বাবা বলছেন অনেক জন্মের, তাই না, খুব ভালোভাবে সুখ শান্তিতে থাকবো, প্রচুর সম্পত্তিবান হব, এই লোভে তো কমসে কম পড়ো। तुम भी जानते हो बाप ने हमको एडॉप्ट किया है बेहद का बरसा देने। बाप भी कहते हैं तुम सबको हम फिर से 5000 बरस पहले मुआफिक एडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, 5000 बरस पहले भी आपके बने थे, তাই না? বাবা বলছেন দিল থেকে বেরোতে হবে যে বাবা আমি তোমারই আছি। তো সবাই দিল অ্যাকসেপ্ট করেছে তো, যে বাবা আমি তোমারই আছি, যা আছি যেমন আছি তোমারই আছি। तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, प्रजापिता भी तो नामी ग्रामी है। जब तक शूद्र से ब्राह्मण न बने तो देवता बन न सकें। तुम बच्चों की बुद्धि में अब यह चक्र फिरता रहता है, हम शूद्र थे अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनना है। कि ছিলাম? শূদ্র ছিলাম, তাই না? তামসিক বুদ্ধি ছিল, কি হলাম? ব্রাহ্মণ হলাম, একটু সাত্ত্বিক বুদ্ধি হলো, কি হতে যাচ্ছি? দেবতা হব। দেবতা মানে সাত্ত্বিক বুদ্ধিগুলোতে শতপ্রধান, মানে 100%, 7 গুণে 100%। बाबा बोलছেন सतयुग में हम राज्य करेंगे। तो সতযুগে সব শতপ্রধান আত্মা যাবে, পুরো শতযুগই হলো শতপ্রধান দুনিয়া, সেখানে যাবেও যারা শতপ্রধান হবে। तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है, पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो फिर चले जाते हैं। कई बच्चे हैं जो गिर जाते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है, তাই না? বাবা কালকেই বললো না, যতবার পড়বে আবার কি করবে? হার মানবে না, আবার উঠে দাঁড়াবে, তাই না? माया दुश्मन सामने खड़ी है तो वो अपनी तरफ खींच लेती है, তাই না? মায়ার কাজ হলো কি? সারাক্ষণ প্রলোভন দেওয়া, কখনো চোখের, কখনো মুখের, কখনো কানের,
কোনো না কোনো কিছু করে যেন বাচ্চার বুদ্ধিটাকে বাবার থেকে ডাইভার্ট করে দিই, তাই না, অন্য দিকে নিয়ে যায়। তো আমাদের বুদ্ধি মায়া টানতে পারে তো? না আমরা অঙ্গদ আছি, নড়াতে পারে না রাবণ, যত পা নড়ানোর চেষ্টা করুক, না পা চলে যায় মেন রোড থেকে গলি রাস্তায়। মায়া তো গলিগুলোকে ডাকবে না, গলিগুলোতে দাঁড়িয়ে মায়া ডাকবে, এসো এই গলিতে খুব খুশি, খুব আনন্দ, এই গলিতে ঘুরে যাও। তো বাচ্চার প্রলোভন হয় তো। মা বাবাও দেখবে বাচ্চাগুলোকে স্কুলে পাঠানোর সময় বলে, দুষ্ট বাচ্চাগুলোর সঙ্গে সঙ্গ হবি না, এদিক ওদিক যাবি না, সোজা স্কুল যাবি, স্কুল থেকে বাড়ি আসবি, বলে কি না? কেন? স্কুল যাবার পথে অনেক মায়া থাকে। কেউ বলবে পিকচার হল যাও, কেউ বলবে সিগারেট খাও, কেউ বলবে ঘুরে আসি, পুকুরে মাছ ধরে আসি, তো কত রকমের প্রলোভন থাকে না স্কুল যাবার পথে। এই জন্যে মা বাবাও অ্যালার্ট করে। তো বাবা বলছে এখানেও তাই, পড়াশোনা করছো, মায়া তোমাকে ডিস্টার্ব করবে, তুমি কিন্তু এদিক ওদিক বুদ্ধি দেবে না। बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं, माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। মায়া তো গলিতে দাঁড়িয়ে ডাকবে, প্রলোভন দেবে, যদি ওই গলিতে ফেসে যাও টাইম নষ্ট হবে, আর অত সময় যে ভাগ্য বানাতে পারতাম সে ভাগ্য হবে না, তাই না? ঘুরে ফিরে এসে দেখব ফিরতে তো হবেই, কেন মায়া তো সুখ দিতে ডাকছে না, মায়া তো চড় দিতে ডাকছে, তাই না? সে বুদ্ধি ভটকাবে, পরে আচ্ছা করে চড় দেবে আর বলবে হয়েছে, বাবার নেশা নেমেছে, তাই না? তারপরে আবার বাচ্চাটা পশ্চাতাপ করে মেন রোডে তো আসতেই হবে, তাই না? তো অত টাইম কি হলো, কাদাতে পাও দিলাম, আবার ধুয়ে টাইম নষ্ট করলাম, অত টাইমে কত কিছু এগিয়ে চলে যেতাম, ভাগ্য বানিয়ে নিতাম। तो बाबा बोलছেন, बाप ही पूछ सकते हैं कि आगे कभी मिले हो और कोई को पूछने का अक्ल आएगा ही नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी फिर से गीता सुनाने आना पड़े, आकर रावण की जेल से छुड़ाना पड़े, बेहद का बाप बेहद की बात समझाते हैं, তাই না? বাবা বলছেন আমি এসেছি রাবণের জেল থেকে তোমাকে ছাড়াতে। রাবণ তোমাকে কত দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে, পঞ্চ ইন্দ্রিয় সুখের দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে, তাই না? যার কারণে তুমি অতীন্দ্রিয় সুখের থেকে দূরে আছো, মনের সুখের থেকে। তাই জন্যে বাবা এসেছে আমাদেরকে মুক্ত করতে। तो बेहद का बाप बेहद की बात समझाते हैं। अभी रावण का राज्य है, पतित राज्य है, जो आधा कल्प से शुरू हुआ है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। ऐसे कोई मनुष्य होता नहीं। यह तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है। यह है एम ऑब्जेक्ट, विष्णु द्वारा पालना। विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी। बाबा कहते श्री कृष्ण को तो 2 बाहें ही दिखाएंगे ना, मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं हैं। बाप हर एक बात समझाते हैं, वो सब है भक्ति मार्ग। अभी तुमको ज्ञान है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनने की। तो কি লক্ষ্য দিয়েছেন বাবা? নর থেকে নারায়ণ হতে হবে, নারী থেকে লক্ষ্মী হতে হবে। तो यह गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। जीवन मुक्ति माना জীবনে অপার সুখ শান্তি। জীবন মুক্তি প্রাপ্ত করার জন্যেই এই পড়াশোনা। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं।
अब बाप पूछते हैं ज्ञान यज्ञ कृष्ण का है या शिव का है, তাই না? কখনো কৃষ্ণ যজ্ঞ বলে না, বলবে গীতা যজ্ঞ, না হলে বলবে রুদ্র যজ্ঞ, তাই না? তো যজ্ঞ হয় গীতার, মানে গীতা জ্ঞানই যজ্ঞ রূপে কাজ করে। আর বলে রুদ্র যজ্ঞ, মানে শিবকে আহ্বান করে পাপ কাটাতে হবে, তাই না? তো যজ্ঞ দুটোই হয়, ইয়া তো বলে দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞ, মানে ব্রহ্মার যজ্ঞ হয়, শিবের যজ্ঞ হয়, আর গীতার যজ্ঞ হয়। কোথায় কৃষ্ণ যজ্ঞ নেই, কেননা কৃষ্ণ অবস্থায় যজ্ঞ করা দরকারই নেই, তাই না? तो बाबा बोलचन शिव को परमात्मा ही कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं। उन्होंने फिर शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया। अब बाप कहते हैं हमने इनमें प्रवेश किया है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, वो कहते हैं शिव शंकर, তাই না? এটাও সঠিকই বলে, শিব আর শঙ্কর, শিব শঙ্কর বলে, কেননা শঙ্করের সামনে শিব থাকে, শঙ্কর তপস্বী মুদ্রায় থাকে। তো শঙ্কর কার প্রতীক? শঙ্কর হলো ব্রহ্মা সো বিষ্ণু সো শঙ্কর। শঙ্কর কিন্তু শিব বাবার প্রতীক না, শঙ্কর হলো ব্রহ্মা বাবার বা বাচ্চাদের তপস্বী রূপের প্রতীক, তাই না? তো মায়া কাকে ডিস্টার্ব করে? গলায় এসে চোখে ভয় দেখায়, কাকে ভয় দেখায়? শিবকে দেখাতে পারবে? তপস্যা কে করে? শিব কি তপস্যা করে? তাই না? তপস্যা তো বাচ্চারা করে, ব্রহ্মা বাবা করে, তাই না? আর ব্রহ্মা বাবার সেই অচল পুরো স্থির মুদ্রা হলো শঙ্কর, তপস্বী মুদ্রা। চোখে এসে দোল খাচ্ছে মায়া, কিন্তু কোনো ভাব নেই, একদম নির্বিকার চিত্তে সে বসে শিব বাবাকে ধ্যান করছে, তাই না? তো বাবা বলছেন আর নিচে কি আছে? জঙ্গলের ছাই ভস্য মেখে বসে আছে, মানে দেহকে সমর্পিত করে দিয়েছে, দাহ করে দিয়েছে মনে মনে, মর্জিবা অবস্থার প্রতীক, তাই না? বাকছাল নিয়ে বসে আছে একদম জঙ্গলের মধ্যে, শ্মশানের মধ্যে, মানে যত পশু প্রবৃত্তি আছে, যেটা বাঘের মতন মনকে আক্রমণ করে, সেটার উপরে বিজয়ী হয়ে বসে আছে, তাই না? তো ভাবো, তৃতীয় নেত্র খোলা, ত্রিশূল, বাবা বলে না ত্রিনেত্রী ত্রিকালদর্শী, তাই না? যা কাজ করব ত্রিকালদর্শী স্থিতিতে করব। তো ত্রিশূল ত্রিকালদর্শী স্থিতির প্রতীক, আর ত্রিনেত্রী, তাই না? তো সব অ্যাকুরেট ব্রহ্মা বাবার তপস্বী রূপের এক একটা স্থিতির প্রতীক, অডল স্থিতির প্রতীক, কর্মাতীত অবস্থার প্রতীক, তাই না? পশু প্রবৃত্তির উপরে বিজয়ী হবার প্রতীক, তাই না? বৈরাগ্য বৃত্তির প্রতীক, সব তার মধ্যে আছে। এই জন্যে বলে শিব শঙ্কর। কেন? বাপ দাদা আছে, শঙ্করের মধ্যেই শিব বাবা আসছে, মানে ব্রহ্মা বাবার তপস্বী রূপের মধ্যেই শিব বাবা আসছে, তাকেই আমরা বাপ দাদা বলি। तो बाबा बोलचन उन्होंने फिर शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया। अब बाप कहते हैं हमने इनमें प्रवेश किया। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, है ना? वो कहते हैं शिव शंकर। ज्ञान सागर तो है ही एक, अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। ज्ञान से चित्र भी बरोबर बनाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दिए हैं। विष्णुर नाभि থেকে ব্রহ্মা জন্মালো পদ্ম ফুলের উপরে,
তাই না? মানে নাভির কানেকশন জন্মের সঙ্গে, মানে ব্রহ্মারই মানে বিষ্ণুরই জন্মের মানে পুনর্জন্মের কানেকশন ব্রহ্মা বাবা। কিন্তু জন্মালো কীভাবে? কোলের দ্বারা না, পদ্ম ফুলের মানে পবিত্রভাবে জন্মালো। যেটা বলে না ব্রাহ্মণ হলো দ্বিজ, মানে अलौकिक व्रत द्वारा जन्म। अभी शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाते हैं, या ब्रह्मा यह भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। बाकी चित्र इतने ढेर बनाए हैं, वो कोई यथार्थ है नहीं, वो है सब भक्ति मार्ग के। मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाले होते नहीं। তাই না? বাবা বলছেন দেবী দেবতাদের 8 ভুজা, 10 ভুজা, 4 ভুজা। বাবা বলছেন ওই রকম কোনো দেবী দেবতা হয় না। এতগুলো হাত নিয়ে মানুষ কাজ করবে কি করে, তাই না? ঘুমাবে কি করে, খাবে কি করে? তো বাবা বলছেন এইগুলো সব প্রতীক আছে, প্রতীক চিহ্ন আছে শক্তিগুলোর। यह तो श्री प्रवृत्ति मार्ग दिखाया, रावण का भी अर्थ बताया। आधा कल्प है रावण राज्य रात, आधा कल्प है राम राज्य दिन। बाप हरेक बात समझाते हैं, तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं और तुमको राजयोग सिखाते हैं। जरूर संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। द्वापर में गीता सुनाई, यह तो रंग हो जाता है। बाप सच बतलाते हैं, बहुतों को ब्रह्मा का श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का सफ़ेद पोश ही दिखाते हैं। शिव बाबा तो है बिंदी, बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ समझ न सके। তাই না? শ্রীকৃষ্ণ তো একদম 7 রঙের কাপড় পরে, তার তো একদম রঙিন। আর ব্রহ্মাকে দেখানো হয় সাদা বস্ত্র, তাই না? बाबा बोलचन तुम कहते हो हम आत्मा हैं, अब आत्मा को किसने देखा है? कोई ने नहीं, वो तो बिंदी है, समझ सकते हैं ना। बाबा बोलছে তুমি তো নিজেকেও দেখতে পারো না। আমরা সব তো আত্মা বিন্দু আছি না, জ্যোতির্বিন্দু আছি, নিজেকেই দেখতে পাচ্ছি না, তো বাবাকে কি দেখবো এই চর্ম চোখে? बाबा बोलचन जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वही साक्षात्कार होगा। दूसरा अगर रूप देखें तो मूंझ पड़े, তাই না? मीराबाई कृष्णेर भक्त, बाबा यदि ताके ज्योतिर्बिंदु स्वरूप दर्शन कराय, अरिजिनल रूप भगवानेर, से खुशी होबे, তাই না? ওর তো কৃষ্ণ রূপই চাই। এবার কৃষ্ণ তো হলো 5000 বছর আগে, সে তো সত্যযুগের আত্মা, সে তো আসবে না। তো বাবা কি করে? যে যেই রূপে ধ্যান করে সে সেই রূপ ধারণ করে। কোথায় কৃষ্ণ, কোথায় দুর্গা, কোথায় মা কালী, রূপ ধারণ করে দর্শন দিয়ে দেয়, চল ভাই তুই খুশি হয়ে যা, তাই না? তো সারা দেনেওয়ালা, রেসপন্স দেনেওয়ালা আর তো কেউ নেই, বাবা একলাই। এই জন্যে বাবা বলে অমৃতবেলা তোমাদের, তারপরে 5টার পর থেকে আমাকে কত ভক্ত আত্মাদের ডাক শুনে শুনে দৌড়াতে হয়, তাই না? तो बाबा बोले दूसरा अगर रूप देखें तो मूंझ पड़े। हनुमान की पूजा करेगा तो उनको वही दिखाई पड़ेगा। সে ডাকছে হনুমানকে, তো হনুমান রূপেই বাবাকে আসতে হবে, না হলে সে তো ভাববেই না যে আমি ভগবানকে পেলাম। तो बाबा बोलचन गणेश के पुजारी को वही दिखाई पड़ेगा। बाप कहते हैं हमने तुमको इतना धनवान बनाया, हीरे जवाहरतों के महल थे, तुमको अनगिनत धन था, तुमने अभी वो सब कहाँ गवाया। এবার বাবা বলছেন তোমাকে আমি সত্য স্বরূপের অনুভব করিয়েছি, তুমি নিজেরও সত্য স্বরূপ অনুভব করেছো যে তুমি আত্মা জ্যোতি, 5-6 ফুটের দেহ না। আর ভগবানও জ্যোতির স্বরূপ,
তারও কোনো দেহ না। আর সে কি দিতে এসেছে? সুন্দর পৃথিবী, সুন্দর সৃষ্টি, বলে না সৃষ্টিকর্তা। তো ভগবান সৃষ্টি আবার পুনরায় করতে এসেছে, আর বাচ্চাদেরকে আহ্বান করছে যে সত্য জ্ঞান তুমি তো বোঝো, আর তুমি সেই পথে চলো। তো বাবা বলছেন, अभी तुम कंगाल बन गए हो, भीख मांग रहे हो। বাবা বলছেন, সে কি দিনকাল, কি শান শৌকত ছিল তোমাদের, কি সুন্দর জীবন ছিল, আর এখন তোমাদের অবস্থা দেখো কোথায় এসে পড়েছে। बाप तो कह सकते हैं ना, अभी तुम बच्चे समझते हो बाप आए हैं, हम फिर से विश्व के मालिक बनते हैं। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, हर एक ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे हैं। তাই না? বাবা বলছেন কিছু করা যাবে না, ড্রামা সেইভাবে বানানো আছে, যে যার রোল পারফেক্ট প্লে করছে, তাই না? कोई एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं, इसमें रोने की क्या बात है? বাবা তো নিরাকার। বাবা বলে কি দরকার আছে, একটা আত্মা শরীর ছাড়লো আর একটা শরীরে গেল, তো কাদার কি দরকার আছে? কি দরকার আছে? প্রিয়জন কেউ মারা গেলে চোখে জল বেরোবে না? মনে পড়বে যে আত্মা চলে গেছে, তার কাজ মিটে গেছে, হয়ে গেছে, মনে পড়বে না? চোখে জল বেরোবে। পাস হব, পাস হব। তো সতयुग में कभी रोते नहीं। বাবা বলছেন সত্যযুগে কেউ মারা গেলে কেউ কান্না করবে না। সত্যযুগে তো মৃত্যুর মেসেজ পেলে সবাইকে ডেকে আনন্দ করবে, তাই না? কেউ কান্না করবে না, খুশি খুশিতে বিদায় দেবে। अभी तुम मोहजीत बन रहे हो, मोहजीत राजाएं, यह लक्ष्मी नारायण आदि हैं। তাই না? বাবা বলছেন সত্যযুগে একটা জিনিস থাকবে না, যেটা এখানে প্রচুর, সে হলো মোহ। তাই না? এখানে মানুষ অ্যাটাচমেন্টে ফেসে যায়। সত্যযুগে কারোর মধ্যে মোহ থাকবে না, অ্যাটাচমেন্ট থাকবে না, তাই জন্যে ছাড়তে কোনো কষ্টও হবে না। वहाँ मोह होता नहीं। बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं। बाप है निराकार, मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते हैं, लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ थोड़े होती है। हे भगवान, ओ गॉड फादर कहते हैं ना, तो नाम रूप है ना, तो शिवलिंग को शिव परमात्मा, शिव बाबा भी कहते हैं। बाबा तो है ना बरोबर, बाबा के जरूर बच्चे भी होंगे। निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा, फिर घर में आकर बाप को भी कहते बाबा। अर्थ तो समझते नहीं, हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं? তাই না? এত দেবী দেবতা আছে সনাতন ধর্মে, কিন্তু কাউকে বাবা বলে না। বাবা একমাত্র ভোলে বাবা, শিব বাবাকে বলে, তাই না? আর কাউকে বাবা বলে না। গণেশ বাবা, কার্তিক বাবা, কৃষ্ণ বাবা, রাম বাবা, কাউকে বাবা বলে না, তাই না? बाबा बोलचन, बाप बड़े ते बड़ी पढ़ाई 2 अक्षर में पढ़ाते हैं, अल्फ और बे। अल्फ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी। बाबा बोलचन शिव बाबा के याद करो तो बर्षा तुम्हार, किछु तो करते होबे बर्षा नीते। यह बड़ा भारी इम्तहान है, मनुष्य बड़ा इम्तहान पास करते हैं, तो पहले वाली पढ़ाई कोई याद थोड़े ही रहती है। बाबा बोलছে পরীক্ষা দিয়ে যেতে হবে। যেরকম কৃষ্ণকে দেখানো হয় 5 ফনা কালীয় নাগের উপরে নৃত্য করলো, বিজয়ী নৃত্য করলো, তাই না? পরীক্ষা নিতে কালীয় নাগ আসলো, কত রকম অসুর আসলো,
তাদের উপরেও বিজয়ী হলো। তো বাবা বলছেন পরীক্ষা আসবে, পরীক্ষা দিতে হবে, কেননা প্রাপ্তি বিশাল। 50-60 জন্মের সুখ শান্তির জীবন, প্রাপ্তি বিশাল। তো এমনি তো দেবে না, আছে তো 850 করোড় আত্মা। তো এমনি যদি দিয়ে দেয়, অন্য আত্মারা বলবে না যে ওকে কেন দিয়ে দিলে, পার্সিয়ালিটি করলে। তাই জন্যে পরীক্ষাটাও করা আছে, যাতে অন্যরা কেউ বলতে না পারে যে ভগবান তুমি ওকে দিলে কেন। ও নিজের থেকে বুঝে যাবে যে এই পরীক্ষাতে তো বাবু আমার তো সম্ভবই ছিল না, এরা যা পরীক্ষা দিয়েছে সে পরীক্ষাতে আমার শক্তি নেই, তাই না। ওরা নিজে অ্যাকসেপ্ট করবে যে এদের মধ্যে সে মহানতা আছে, আমার মধ্যে তো এটা হতেই পারতো না, তাই না। মাথা নিচু করে মেনে নেবে যে না ঠিক করেছো, এদেরকেই দিয়েছো এই পোস্ট, তাই না। तो पढ़ते पढ़ते आखिरी तंत्र सार बुद्धि में आ जाता है। यह भी ऐसे है, तुम पढ़ते आए हो, अंत में फिर बाप कहते हैं मन मना भव, तो देह का अभिमान टूट जाएगा, তাই না। সব পড়া কমপ্লিট হয়ে গেল, পরীক্ষা হয়ে গেল, পাস হয়ে গেলাম, লাস্টে কি যাবে সঙ্গে? সার, পড়ার সার। পড়ার সার কি? প্রথম চ্যাপ্টার দেহি অভিমানী স্থিতি, আত্মিক স্থিতি, প্রথম অক্ষর যেটা বাবা পড়িয়েছিল। আর কিচ্ছু মনে থাকবে না, সেকেন্ড দিনের কোর্সও মনে থাকবে না, থার্ড ফোর্থ কিচ্ছু মনে থাকবে না, শুধু আত্মিক স্থিতিতে পাওয়ারফুল দেহি অভিমানী স্থিতি নিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে। यह मन मना भव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी बाप और वर्षा याद रहेगा। मुख्य है ही यह, कितना सहज है। उस पढ़ाई में भी अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे राजा वैसा वो अपनी रस्म चलाते हैं। आगे मण शेर पाव का हिसाब चलता था, अभी तो किलो आदि क्या क्या निकल पड़ा। कितने अलग अलग प्रांत हो गए। दिल्ली में जो चीज़ 1 रुपया शेर, बॉम्बे में मिलेगी 2 रुपया शेर, क्योंकि प्रांत अलग अलग हैं। हर एक समझते हैं हम अपने प्रांत को भूख थोड़े मारेंगे। कितने झगड़े आदि होते हैं, कितना रोला है। भारत कितना सॉल्वेंट था, फिर 84 का चक्र लगाते इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। कहा जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले खोया रे, তাই না। বাবা ওই যে গান আছে না, রাত গবাই সইকে দিবস গবায়ে খাইকে, তাই না, ওই গানেরই লাইন আছে, হিরে জেসা জনম অমোলক, কৌড়ি বদলে খোয়া রে, তাই না। মানে হীরের মতন জীবন, শুধু পয়সা পিছনে দৌড়ে 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 শেষ হয়ে গেল। बाप कहते हैं तुम कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों मरते हो, अब तो बाप से बरसा लो, पावन बनो। बुलाते भी हो हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ। तो इससे सिद्ध है पावन थे अब नहीं है, अभी है ही कलयुग। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया बनाऊंगा, तो पतित दुनिया का जरूर विनाश होगा। इसीलिए ही यह महाभारत लड़ाई है, जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है, তাই না। বাবা বলছেন পবিত্র দুনিয়া স্থাপনা করতে এসেছি, তো পতিত দুনিয়া তো বিনাশ হতে হবে। এই জন্যে রুদ্র যজ্ঞ প্রজ্বলিত হয়েছে। কেন? বিনাশের আগে বাবা চয়েস করে নেবে যে সতী কারা কারা আছে, তাই না, কারা শিব শক্তি আছে, बाबा चॉइस করে নেবে। ड्रामा में तो यह विनाश होने की भी नोंद है। पहले पहले तो बाबा को साक्षात्कार हुआ, देखा इतनी बड़ी राजाई मिलती है,
तो बहुत खुशी होने लगी। फिर विनाश का साक्षात्कार कराया। मन मना भव मध्याजी भव, यह गीता के अक्षर हैं। कोई कोई अक्षर गीता के ठीक हैं, बाप भी कहते हैं। तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ, यह फिर प्राय लोप हो जाता है। তাই না? বাবা বলছে আমি শোনাই, তারপরে এই জ্ঞান আর প্রয়োজনই নেই। বাবার মালা কমপ্লিট হয়ে গেল। কারা সত্যযুগে আসবে, কারা তেতাতে আসবে, দাপরে আসবে, সব ফিক্স হয়ে গেল। আর কি দরকার জ্ঞানের? জ্ঞানের পাঠ কমপ্লিট হয়ে গেল, তাই না? कोई को भी पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई धर्म नहीं था। उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी होगी, अब कितनी है, तो यह चेंज होनी चाहिए। কোথায় স্টার্টিং জনসংখ্যা 9,16,108, আর কোথায় এখন 850-900 করোড় আত্মা, তাই না? बाबा बोलছেন तो यह चेंज होनी चाहिए, जरूर विनाश भी चाहिए। तो এত আত্মা যাবে কি করে, সিট খালি করবে কি করে? দুনিয়া প্রকৃতি নিজেকে দেবী দেবতাদের জন্য রেডি করবে কি করে? বিনাশ তো হতেই হবে। তো বিনাশের দুটো কাজ, এক আত্মাগুলোকে মুক্তি দিয়ে উপরে পাঠানো, পরিষ্কার করা, আর দুই সত্যযুগের খাজানাতে ভরা, খানিতে ভরা মাটি উপরে নিয়ে আসা, তাই না? সব ধীরে ধীরে হবে, একসঙ্গে থোড়ি না হবে, তাই না? ধীরে ধীরে মাটি বদল হবে। এখন এখানে হলো, তখন ওখানে হলো, তাই না? একেবারে ডুবে একেবারে উঠে যাবে সেরকম তো হবে না, ধীরে ধীরে করে হবে। तो यह चेंज होनी चाहिए, जरूर विनाश भी चाहिए। महाभारत लड़ाई भी है, जरूर भगवान भी होगा। शिव जयंती मनाते हैं, तो शिव बाबा ने क्या आकर किया वो भी नहीं जानते। अब बाप समझाते हैं, गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली। माता पिता कहेंगे गीता को, जिससे तुम फिर देवता बनते हो। तो शिव हलो बाबा और गीता हलो माता। तो आमरा शिव बाबा और गीता मातार पालनाते देवी देवता तैरी होच्छे। गीता के ज्ञान से राजयोग सीख श्री कृष्ण यह बना। तो प्रथम श्री कृष्ण के तैरी हलो ब्रह्मा बाबा, এই শিব বাবা আর गीता मातार সন্তান হলো। तो बाबा बोलचन उन्होंने फिर शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। तो बाप समझाते हैं, यह तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो। कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा न दे। बहुत बातें पूछते हैं, বিকার বিগর সৃষ্টি कैसे चलेगी, তাই না? বাচ্চাগুলোকে মাথা খারাপ করে দেয় মানুষরা। বাবা তো সত্য কথা বলে দেবে, কিন্তু সে সত্য কথা তো দুনিয়াওয়ালা মানতে পারে না। বলবে এটা কি করে হয়, এটা কোন শাস্ত্রে লেখা আছে, এটা কে বলেছে, তাই না? আর বাচ্চাদেরকে পরীক্ষা দিতে হয়, বাচ্চাদের মাথা খারাপ করে দেয় প্রশ্ন করে করে, তাই না? बाबा बोलचन बहुत बातें पूछते हैं, बिकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी, यह कैसे होगा, अरे तुम खुद कहते हो वो 22 दुनिया थी, তাই না? বাবা বলছেন তোমরা নিজেই তো কৃষ্ণ স্তুতিতে বলো, নিজেই তো লক্ষ্মীনারায়ণ স্তুতিতে বলো যে ওরা নির্বিকারী, সম্পূর্ণ নির্বিকারী, ডবল অহিংসক, 16 কলা সম্পূর্ণ, সর্বগুণ সম্পন্ন, মর্যাদা পুরুষোত্তম। তোমরাই তো গান করো, কত স্তুতি করো, তার মধ্যে কত, তাই না, নির্বিকারী স্থিতির মহিমা করো। আবার তোমরাই জিজ্ঞেস করছো কি করে এরকম দুনিয়া হবে, তাই না? তো স্তুতি কার করতে? ছবির না যারা চৈতন্যতে ছিল তাদের করতে, তাই না?
तो করতেই তো स्तुतिते সেই গান করতে। तो अरे तुम खुद कहते हो वो वाइसलेस दुनिया थी, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है। तो बाबा বলছে তাহলে এত যে ব্রাহ্মণ এসে অঞ্জলি দেওয়ার সময় মহিমা গান করে তাহলে সব ভুল আছে, তাই না। তখন তো একদম মাথা নত করে মন খুশিতে অঞ্জলি দিয়ে চলে যাও, কত স্তুতি করে যাও ভক্তি ভরে। এখন যখন বলা হচ্ছে যে ওরা চৈতন্যতে আসবে, তাদের জন্য সতযুগ তৈরি হচ্ছে, তখন এবার অসুবিধা অ্যাকসেপ্ট করতে, তাই না। ওরা প্রতিমাতেই থাক, সেটাতে সন্তুষ্ট, লক্ষ্মীনারায়ণ ওই ছবির মধ্যেই থাক, ওরা যেন না বেরোক, তাই তো। কেন ওরা বেরোবে তো কোথায় বেরোবে, নির্বিকারী দুনিয়াতে বেরোবে, তাই না। तो बाबा बोलছেন तो संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है। अब तुम जानते हो बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है, तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। यह है ही पति दुनिया, कुंभ के मेले पर कितने लाखों जाते हैं। अब कहते हैं वहाँ एक नदी गुप्त है, তাই না। সব কত 50,000 টাকা খরচ করে কুম্ভ মেলা যাচ্ছে, কেন। স্নান করতে হবে, পবিত্র হতে হবে, পাপ কাটাতে হবে, তাই না। কিন্তু বাবা যখন বলছে এটা করো পবিত্র হবে, বলবে ওরে বাপরে, এ তো কোনো শাস্ত্রের লেখা নেই, তাই না। তো কি বুঝেছে তারা, গঙ্গাতে গিয়ে ডুব দিয়ে দেবো, সরস্বতী গুপ্ত নদী ডুব দিয়ে দেবো, বেশ হয়ে গেল, পবিত্র হয়ে যাব, কোনো মেহনত করা লাগবে না, তাই না। ভগবান বলছে অত সস্তা, তুমি এত জন্ম জন্ম ধরে পাপ করলে আর যাবে ডুব দিয়ে দেবে আর পবিত্র হয়ে যাবে, অত সস্তা, তাই না। বাবা বলছেন মেহনত করতে হবে, ইয়া তো ভগবানের কথা শুনে ভগবানের পথে চলে মেহনত করো, আর না হলে পানিশমেন্ট খেয়ে পবিত্র হও, চয়েস তোমার, কি করবে দেখে নাও। तो अब कहते हैं वहाँ एक नदी गुप्त है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या, यहाँ भी गौमुख बनाया है। कहते हैं गंगा यहाँ आती है। अरे गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी कि यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी। भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं, তাই না। কোথায় কোথায় সব গঙ্গা বলে দেবে, তাই না। বাবা বলছেন কি করে সম্ভব, তাই না। যেমন পুরীতেও যাবে, তো একটা কুয়ো আছে, বলবে সেখানে জল শোকায় না। এবার কেন জল শোকায় না সেটা আলাদা ব্যাপার, হয়তো নিচে জল স্তর সেরকম আছে, কিন্তু কি বলবে গঙ্গা এদিকে বয়, তাই না। বলতে হবে, কিছু তো একটা বলতে হবে ব্রাহ্মণকে, না হলে পুরীর রাজা তো মাথা কাট করে দেবে, তাই না। तो ज्ञान भक्ति फिर है वैराग्य, एक है हद का वैराग्य, दूसरा है बेहद का। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते हैं, यहाँ तो वो बात नहीं। तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। बाबा बोलছেন ঘর বাড়িতে থাকো, ঘর বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে না, রাজার মতন থাকো, কিন্তু মনে রাখতে হবে রাজা জনকের মতন ঋষিও আছে, রাজ ऋषि। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। अब राजयोग कोई जंगल में थोड़े सिखाया जाता है, यह स्कूल है, ब्रांचेज निकलती जाती है। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणिया सिखाते हैं, তাই না। এখানে কে আছে গুরু, শিবাচারী, শিব বাবা। শিব বাবা বাচ্চাদেরকে পড়াচ্ছে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীগুলোকে শিব বাবা পড়াচ্ছে। एक शिव बाबा थोड़े सबको बैठ सिखाएगा, तो यह हुई पांडव गवर्नमेंट। तुम हो ईश्वरीय मत पर,
यहाँ तुम कितना शांति में बैठे हो, बाहर तो अनेक हंगामे हैं, তাই না? বাবার কাছে আসলে সব ভুলে যায়। আবার যেই দুনিয়াতে যাবে আবার মোহমায়া জড়াবে, আবার মন ছটপট করবে, তাই না? আবার মন বন্ধন অনুভব করবে, বাধা বিঘ্ন অনুভব করবে, তাই না? বাবার কাছে বসে আছি তো আরাম, আত্মার কোনো কষ্ট নেই। बाबा बोलचन यहाँ तुम कितना शांति में बैठे हो, बाहर तो अनेक हंगामे हैं। बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब कामनाएं पूरी कर दूंगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम सुख धाम में जाते हैं, दुख धाम को आग लगनी है, তাই না? যদি খুব ভালো লাগছে দুনিয়া, কত স্বপ্ন আছে, এই বানাবো, এই করব, সেই করব, এইভাবে থাকবো, হ্যাঁ? বাবা বলছেন বেশি আর স্বপ্ন দেখো না। তুমি স্বপ্ন দেখলেই হবে না, এখন ভাঙার সময়, তাই না? সব ভেঙে চুরে শেষ হবার সময়, আর সেখানে তোমার স্বপ্ন থাকবে? তো বাবা বলছেন অ্যাকসেপ্ট করো যে এই সময়ে, তাই না, বাবার সময় না, এই সময়ে সব ছেড়ে মন থেকে বৈরাগী হবার সময়। तो दुख धाम को आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है, अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसीलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विक्रम विनाश होंगे और ऊंच पद पाएंगे। बाबा बोलছে অল্প সময় আছে, কাজে কর্মের মধ্যে বাবার ইয়াদে থাকো, যাতে বিকর্ম নিজের থেকে বিনাশ হবে, কর্মাতীত হবে এবং রেডি হয়ে যাবে। और ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, जीते जी मरना है। एडॉप्ट हो जाना है। बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, एडॉप्ट हो जाना है। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है, कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। तो बाबा बोलছেন দুটো কথা, পুরো বর্ষা পাবো, জন্ম জন্মান্তর উঁচু পথ, তার জন্যে কি করতে হবে? জিতে জি মরতে হবে, মরজিবা হতে হবে, তাই না? মোহ ছাড়তে হবে। আর दूसरा, বাবা বলল না ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी, তো কোন কথা দিয়ে বাবা বোঝালো যে কি করলে তকদির মানে ভাগ্যকে লকির লেগে যাবে? কি দিয়ে বোঝালো? মুরলিতেই বাবা কি দিয়ে বোঝালো যে কি করলে ভাগ্য খারাপ হয়ে যাবে? তকদির কো লকির লগ যায়গা, এই শব্দ বাবা কোথায় বলল? মুরলি তো শুনে নিলাম তো পুরো। মায়া
আহ্বান করবে, ডাকবে, বুদ্ধি ভটকাবে, কিন্তু মায়ার কথায় পড়বে না, ना होले तकदीर को लकीर लग जाएगा। दूसरा, कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर, कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है। कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है। जरा भी निश्चय न हिले, जरा भी निश्चय न हिले। इस दुख धाम को, इस दुख धाम को आग लगने वाली है। इस दुख धाम को आग लगने वाली है। इसीलिए, इसीलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है। इसीलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है। बाबा बोलছেন তুমি একদম সত্য বাবার কাছে সত্য পথে আছো। লোকে হাজার উল্টো পাল্টা কথা বলবে, কিন্তু বাবা বলছেন নিশ্চয় বিশ্বাস বাবার উপরে, যেন ডগমগ না হয়। কেননা লোকে যাই বলুক না কেন, এখন আগুন ধরার সময়। লোকের কথা শুনলে ভাগ্য খারাপ হয়ে যাবে। वरदान, विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा, विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले, मूर्छित को सुरजीत करने वाले विशेष आत्मा भव, मूर्छित को सुरजीत करने वाले विशेष आत्मा भव। हर आत्मा को श्रेष्ठ स्मृति की, हर आत्मा को श्रेष्ठ स्मृति की विशेषताओं की स्मृति रूपी, विशेषताओं की स्मृति रूपी संजीवनी बूटी खिलाओ, संजीवनी बूटी खिलाओ, तो वो मूर्छित से सुरजीत हो जाएगी, तो वो मूर्छित से सुरजीत हो जाएगी। विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण, विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो, विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो। दूसरों को स्मृति दिलाने से, दूसरों को स्मृति दिलाने से आप विशेष आत्मा बन ही जाएंगे। दूसरों को स्मृति दिलाने से आप विशेष आत्मा बन ही जाएंगे। अगर आप किसी को, अगर आप किसी को कमजोरी सुनाएंगे, कमजोरी सुनाएंगे,
तो वो छिपाएंगे, टाल देंगे। अगर आप किसी को कमजोरी सुनाएंगे तो वो छिपाएंगे, टाल देंगे। आप विशेषता सुनाओ, आप विशेषता सुनाओ तो स्वयं ही अपनी कमजोरी स्पष्ट अनुभव करेंगे। आप विशेषता सुनाओ तो स्वयं ही अपनी कमजोरी स्पष्ट अनुभव करेंगे। इसी संजीवनी बूटी से, इसी संजीवनी बूटी से मूर्छित को सुरजीत कर, मूर्छित को सुरजीत कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। इसी संजीवनी बूटी से मूर्छित को सुरजीत कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। तो बाबा बोलছেন, বাবার বাচ্চাদের মধ্যে মাঝে মাঝে কেউ কেউ লক্ষণ হয়ে যায় ইন্দ্রজিতের তীর, মানে ইন্দ্রিয় উপরে বিজয়ী হতে পারে না, কোনো ভুল করে না, ইন্দ্রজিতের পাল্লায় পড়ে যায় আর বেহুশ হয়ে যায়। নাক পাশে, মানে নাক কোনো না কোনো বিকার তাকে ঘিরে ধরে নেয়, তাই না? তখন ওকে আবার পুনর্জাগৃতি কি করে হবে? তো বাবা বলছেন, যদি গিয়ে তুমি ওকে বলো যে তোমার তো এই কমজোরি, তুমি তো এই কারণে ফেসে আছো, তুমি তো এই, তুমি তো সেই, যদি ওর অবগুণগুলো ওকে দেখাও, আছে তো বটেই, তবে তো ফেসে গেছে মায়াতে, আছে তো বটেই, কিন্তু যদি সেইগুলো বলতে যাই তাহলে সে কি হবে? অ্যাকসেপ্ট তো করবেই না, মানুষের প্রবণতা। কেন? মানুষ তো কদাচিৎ শতপ্রধান ছিল, তাই জন্যে সে এখনও ভাবে আমি সেই আছি, আমি যে এর মধ্যে কী সব চেঞ্জ হয়ে গেছি সে নিজে বোঝে না। এই জন্যে মানুষ ভাবে আমি পারফেক্ট, কেন? সে এসে তো ছিল পারফেক্ট আতে। তাই জন্যে ওকে যদি ওর কমজোরি বলতে যাও যে এই কারণে তুমি তোমার এই অবস্থা, সে বুঝবে না, মানবে না, শুনবে না। এই জন্যে তাকে পুনর্জাগৃতি করার, মানে আবার তাকে বাবার দিকে নিয়ে আসার, মন বুদ্ধি মায়াতে ডুবে গেছে, আবার বাবার দিকে নিয়ে আসার উপায় বাবা বলছে বিশেষতা। তার বিশেষতাগুলোর স্মৃতি দিলাও, যে তুমি তো এই করতে, তুমি তো ওই করতে, তাই না? ওর বিশেষতাগুলোর স্মৃতি মনে করা, তাই না? কিভাবে সেবা করতে, কিভাবে বাবাকে ভালোবাসতে, কিভাবে বাবার জন্যে দৌড়াতে, তাই না? তো বাবা বলছেন বিশেষতার স্মৃতি, তার সমানগুলো জাগ্রত করো, যে তুমি তো বিঘ্ন বিনাশক ছিলে, কোনো বিঘ্নতে তুমি ঘাবড়াতে না, কি হয়ে গেল, এরম করে তার বিশেষতা বলে 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 তাকে আবার পুনর্জাগৃতি করো, তাই না? তো বাবা বলছেন তাহলে সে আবার যে মায়ার মূর্ছা গেছে সেখান থেকে আবার সুরজিৎ হয়ে যাবে, ওর নিশ্চয়ই আবার ফিরে আসবে। স্লোগান: नाम मान शान व साधनों का, नाम मान शान व साधनों का संकल्प में भी त्याग ही महान त्याग है। नाम मान शान व साधनों का संकल्प में भी त्याग ही महान त्याग है। तो बाबा बोलছেন ত্যাগ চাই চাই,
কেউ তো স্থূল বস্তুর চাহিদা নিয়ে চাই চাই করে, সাধন সুবিধা চাই, এই সুবিধা হলো না, ওই সাধন নেই, হ্যাঁ, এই কারণে ভালো লাগে না, এই কারণে সেবাতে যাই না, এই কারণে বাবার বাড়ি আসি না, হ্যাঁ, কত সাধন চাই, কত সুবিধা চাই, তাই না? বাবা বলছেন ইয়া তো সাধন সুবিধার চাহিদা, ইয়া নাম মান শান পাই না, হ্যাঁ, কেউ রেসপেক্ট করলো না, কেউ পাত্তা দিল না, কেউ ভ্যালু দিল না, তাই বাবার বাড়ি যায় না। তাহলে বাবার বাড়ি কি তুমি ভ্যালু পেতে এসেছিলে? এখানে কেউ সবাই তোমার প্রশংসা করবে বলে তুমি এসেছিলে, না তুমি বাবার কাছে ভাগ্য নেবে বলে এসেছিলে? কিসের জন্য এসেছে? তাই না? চাহিদা চাহিদা, চাই চাই চাই। বাবা বলছেন এইগুলোর ত্যাগ করো, তবে তুমি ভাগ্যবান আত্মা হবে। দুনিয়াতেও বলে ত্যাগ না করলে ভাগ্য পাওয়া যায় না। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল, বাবা অব্যক্ত মুরলিতে বলে সুবিধা চাহনে वाला, लेने वाला প্রজা আত্মা, বাবার বাড়িতে সুবিধা দেনে वाला রাজা আত্মা, তাই না? যতক্ষণ চাই চাইর উপরে বিজয়ী হব না, আমার চাই, আমার সুবিধা চাই, আমার সাধন চাই, আমার নাম মান শান চাই, প্রজা কোয়ালিটি, সে কখনো রাজা হতে পারবে না। কেন? সে তো ভিখারি, তাই না? তো রাজা আত্মা কে? যে পুণ্যবান আত্মা, যে দেনেওয়ালা, তাই না? যে অন্যকে নাম মান শান দেবে, যে অন্যকে সুবিধা দেবে, তাই না? সে রাজা আত্মা। তো বাবা বলে এই জন্যে এই চাই 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 চাহিদাগুলোর থেকে উপরে উঠো, তবে বাবা তোমাকে উঁচু পদের অধিকারী করবে, রাজ্য পদের অধিকারী করবে। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। निमित्त बने हुए बच्चों को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर अटेंशन देना चाहिए। जब आप निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प रहेंगे, तब बुद्धि ठीक निर्णय करेगी। निर्णय ठीक है तो निवारण भी सहज कर लेंगे। निवारण के बजाय, करने के बजाय अगर आप ही कारण कारण कहेंगे तो आपके पीछे वाले भी हर बात में कारण बताते रहेंगे, তাই না? বাবা বলে আমরা প্রত্যেকেরাই, এই গত রবিবারের মুরলিতেও বাবা বলল যে তুমি সেই ডাল যার পিছনে তুমি ফাউন্ডেশন আত্মা, তোমার পিছনে অনেক আত্মাগুলোর কল্যাণ হবার আছে। এবার যদি আমি নিজেই শুধু বাধা বিঘ্নতে কারণ দেখাতে থাকবো, এটা কেন করলো, ওটা কেন করলো, এটা কেন হলো, ওটা কেন করলো, আমি শুধু কারণ দেখাতে থাকবো, নিবারণের দিকে যাব না। তো আমি যদি সমস্যা স্বরূপ, সমাধান স্বরূপ হতে পারছি না, তাহলে আমার পিছনে সেই ডালের যত পাতা, মানে যত আত্মাগুলোকে উদ্ধার করার জন্যে বাবা আমাকে নিমিত্ত করেছে, সেগুলো সমস্যাতে ঘিরে থাকবে, তারাও সমাধান স্বরূপ হতে পারবে না, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন তো আর সমাধান স্বরূপ হতে গেলে কি করতে হবে? আগে কারণ কারণ, এই কারণ এই কারণ, ও কারণ সেই কারণ, এই কারণ এই ব্যক্তি কারণ, এই পরিস্থিতি কারণ, এই সিচুয়েশন কারণ, এই কারণগুলোর উপরে যে ব্যর্থ সংকল্প চলে, সেইগুলোকে ফুল স্টপ লাগাতে হবে, নির্বিকল্প হতে হবে।
তবে বুদ্ধি কি হবে? স্থির জল হবে। আর স্থির জল হলে সমাধান দেখা দেবে, নির্ণয় করতে পারবো যে কি করা উচিত, তাই না? যতক্ষণ বুদ্ধিতে এই কারণ, ওর কারণে, এর কারণে বলে চলতে থাকবে, অতক্ষণ আমার বুদ্ধি সঠিক ডিসিশন নিতে পারবে না, তাই না? এই জন্যে কেউ দোষী না, কারোর কারণে হয়নি, রেসপন্সিবল আমি বলে যদি মনে করি, তবে আমার বুদ্ধিতে টচ হবে যে সমাধান আমাকেই করতে হবে, তো বাবা সমাধান টাচ করাবে। আর যতক্ষণ অন্যকে দোষ দিতে থাকবো, আমার সমস্যার সমাধান হবে না, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। তো কি হতে হবে? সমাধান স্বরূপ আর নির্বিকল্প স্বরূপ, মানে কেন কেন করে হলচলে আসতে হবে না, ফুল স্টপ, তাই না? শান্তি।